Hi guys, welcome to my video. Kain po tayo guys. Aking ulam, tinulang bangos at GG. May kinilaw tayong leftover. Siyempre, may kanin tayo, mais. Kain na po tayo guys. Let's go! First bite kasi nyo to. Wow, sarap. Sabaw pa lang ulam na. Lamig agad ko. Taba ng bangos. Okay. Yung pa ng sabaw guys. Grabe. Panalo. Tikman natin ng inilaw. Karon yan. Perfect.